कौम समूद कौन थी? कौम समूद कैसे 3 दिन अज़ाब में मुब्तला रही और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कैसे ऊँटनी का मोजज़ा अता फरमाया। अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिखार फ़ाखिर अदब दोस्त कुतुब खाना से हाज़िर खिदमत हूँ। अदब दोस्त कुतुब खाना से आज इस किताब का इंतखाब किया गया है, वो है क़िसासुल अंबिया। क़िसासुल अंबिया में मुख्तलिफ़ अंबिया के हवाले, मुख्तलिफ़ अंबिया के किस्से दर्ज हैं। उन अंबिया के किस्से यहाँ पे मिलते हैं जिनका तज़किरा कुरान पाक में भी हुआ है। कुरान पाक में जितने अंबिया जिन कौमों की तरफ मबूस हुए, उनके हवाला से आज हम एक नज़र डालेंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो कौम समूद के बारे में है। कौम समूद कौन थी और उन पर कौन से अंबिया को अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया ताकि वो उनको तरीकी से, जहालत से, बुत परस्ती से अल्लाह की बात नहीं है। समूद एक मशहूर कबीला है जो अपने दादा समूद के नाम पर जाना जाता है। समूद के भाई जदलीस, समूद और जदलीस आबर बिन अरम के बेटे हैं जो साम बिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का साहबजादा है। कौम समूद अरब की कौम है जो कबीला हजाज और तबूक के दरमियान अल हजर के मुकाम पर रैश पजीर थी। जब कौम समूद बुत परस्ती की तरफ राग़ब हुई और इंतहा दर्जे तक पहुंची तो अल्लाह ताला ने उनमें से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को उन पर रसूल बनाकर भेजा ताकि उनको बुत परस्ती से अल्लाह की वादनीयत की तरफ लेकर आए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की दावत पर बाज़ उनके कौम के लोग हक परस्ती पर आ गए, उन्होंने बुत परस्ती छोड़ दी, लेकिन अक्सर लोग अपनी हट धर्मी और अना की वजह से बुत परस्ती पर रहे और उन्होंने आपकी रिसालत से इनकार कर। मजीद में कौम आद और कौम समूद का तज़किरा एक साथ अक्सर मिलता है। सूरत अल-राफ में, सूरत हूद में, सूरत हजर, सूरत अल-असरार में, इनमें आपको कौम समूद और कौम आद का तज़किरा इकट्ठा मिलता है। सूरत अल-नहल, सूरत गाफिर, सूरत शम्स, सूरत इब्राहीम, इन सूरत में भी कौम समूद और कौम आद का तज़किरा मिलता है। इस तरह जैसे सूरह बुरात, सूरह इब्राहीम, सूरह फुरकान, सूरह स्वात, सूरह कौफ, सूरह नजम, सूरह फजर, इनमें भी दोनों कौमों का जिक्र इकट्ठा मिलता है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ राग़ब करने के लिए और हक़ की तरफ बुलाने के लिए बाज़ मकामात पे कुरान मजीद में उनका तज़किरा है। जैसे कि सूरह हूद में है, ऐ मेरी कौम, इबादत करो अल्लाह ताला की, नहीं है तुम्हारा कोई माबूद उसके सिवा, उसने पैदा फरमाया तुम्हें ज़मीन से और बसा दिया तुम्हें उसमें। इसी तरह सूरत शेर में भी इसी तरह तज़किरा मिलता है, क्या तुम्हें रहने दिया जाएगा उसमें जिसमें तुम यहाँ अमन से, इन बागात में और चश्मों में और खेतों में और खजूर के दरख्तों में जिनके शगुफ़े बड़े नरम नाजुक हैं। और इसी तरह सूरह हूद में एक और जगह इरशाद है, बेशक मेरा रब करीब है और इल्तिजाएं कबूल फरमाने वाला है। इस खैरंदेशी के जवाब में हज़रत सालेह को बहुत बुरा जवाब मिला जिसका कुरान मजीद में तज़किरा है। सूरह हूद में उन्होंने कहा, ऐ सालेह, तुम ही हम में एक शख्स थे जिससे उम्मीदें वबस्ता थी इससे पहले, यानी उससे पहले हम उम्मीद रखा करते थे कि तो हम में से बहुत अक्लमंद और दूर अंदेश शख्स है, लेकिन इस गुफ्तगू के बाद तो उम्मीद का ये चिराग ही बुझ गया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बहुत ही प्यार से और अंदाज़े गुफ्तगू बड़े नरम और धीमे लहजे में उन्हें समझाया, जिसका तज़किरा कुरान मजीद में कुछ इस तरह है, ऐ मेरी कौम, भला ये तो बताओ, अगर मैं रोशन दलील पर हूँ अपने रब की तरफ से और उसने अता की मुझे अपनी जानब से ख़ास रहमत, तो कौन है तू बचाए मुझे अल्लाह अगर मैं उसकी नाफरमानी करूँ। तुम तो नहीं ज़्यादा करना चाहते मेरे लिए सिवा नुकसान किए। इस तरह हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बहुत ही नरम अंदाज में और प्यार से अंदाज़े गुफ्तगू बड़े ऐसे तरीके से समझाया, लेकिन हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की जो कौम समूद थी उन्होंने आपकी बात को नज़रअंदाज किया और मुख्तलिफ हीले बहाने बनाए और उन्होंने आपकी जो हक़ की दावत थी उसको ठुकरा दिया। इसी तरह उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से ये कहा, अगर आप सच्चे हैं तो आप कोई हमें मौजज़ा करके दिखाएं, जो हम चाहते हैं वो हमें करके दिखाएं तो हम आपकी बात मान भी लेंगे। लिहाजा उन्होंने अपनी तरफ से एक मौजज़े के तौर पर यह कहा कि वो जो फलां सामने चट्टान है उसमें से अगर एक ऊँटनी बरामद हो जाए जो इस कलर की हो, इस रंग की हो और वो हामला भी हो, तो हम आपकी बात मान लेंगे कि आप खुदा के सच्चे रसूल हैं और हम आपकी इबादत करेंगे, आपके साथ अल्लाह की वादनीयत की तरफ राग़ब हो जाएंगे। सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं आपकी ये बात सच कर दूँ
اللہ کے حکم سے اگر چٹان سے اونٹنی اسی طرح برآمد ہو جائے جس طرح آپ چاہتے ہیں، اس کا رنگ بھی ویسا ہو اور وہ حاملہ بھی ہو، تو کیا آپ ایمان لے آئیں گے؟ تو قوم سمود نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ بات کرنے کے بعد صالح علیہ السلام اپنی عبادت گاہ کی طرف چلے گئے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے اور دعا فرمائی کہ یا اللہ، میری قوم نے یہ معجزہ مجھ سے مانگا ہے، آپ عطا فرمائیں تاکہ میری قوم صحیح راہ پر آ جائے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ویسا ہی ہوا جیسے وہ قوم سمود چاہ رہی تھی کہ چٹان میں سے اسی رنگ کی، اسی نسل کی اونٹنی برآمد ہوئی جو حاملہ بھی تھی۔ لیکن وہ دیکھنے کے بعد، یہ معجزہ دیکھ لینے کے بعد بھی اکثر لوگ اپنے انا پر ڈٹے رہے اور وہ کفر پر ہی قائم رہے، اور کچھ لوگ ان میں سے ایمان کی روشنی سے منور بھی ہوئے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف شرف اور عظمت کو بیان کرتی ہے، جیسا بیت اللہ اللہ کا گھر ہے اور عبداللہ اللہ کا بندہ ہے، یعنی یہ اونٹنی میرے پیغام کے سچا ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پس چھوڑ دو اسے کھاتی پھرے اللہ تعالیٰ کی زمین میں، اور نہ ہاتھ لگاؤ اسے برائی سے، ورنہ پکڑ لے گا تمہیں عذاب بہت جلد۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس اونٹنی کو اب آپ ایسے ہی چھوڑ دیں، جہاں یہ جی چاہے یہ چارہ کھائے۔ اور ایک دن کنویں پر اس کا پانی پینے کی باری تھی اور دوسرے دن قوم سمود پانی بھرتی تھی۔ جس دن اونٹنی کی باری ہوتی تھی وہ سارا پانی پی جاتی اور قوم سمود پانی کے لیے ترستی رہتی اور وہ دودھ پی کر یا ویسے گزارا کرتے۔ قوم سمود کی طرف اونٹنی کا آنا خدا کا ایک معجزہ تھا اور ان کے لیے یہ امتحان بھی تھا۔ آخر کار وہ اس امتحان میں مبتلا ہوئے اور وہ اس پر اپنے ثابت قدم نہ رہ سکے، اور انہوں نے سوچا کہ جو اونٹنی ہے وہ ایک دن سارا پانی پی جاتی ہے اور ہمیں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، کیوں نہ ہم اس کو قتل کر دیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو۔ یہی وہ وقت تھا، یہی وہ وقت تھا کہ جب انہوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اللہ کی طرف سے ان کے پر عذاب نازل ہوا۔ اس قوم سمود کے لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ ہم اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیتے ہیں تاکہ ہم اس عذاب سے بچ جائیں اور وہ پانی پینے کے لیے کنویں پر نہ آئے۔ تو انہوں نے اکٹھے ہو کر یہ مشورہ کیا کہ ہم اس کی ٹانگیں کاٹ دیتے ہیں، جس کا تذکرہ قرآن میں سورۃ الاعراف میں ہے۔ پس انہوں نے کونچیں کاٹ ڈالی اس اونٹنی کی اور انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے اور کہا اے صالح لے آؤ ہم پر اس عذاب کو جس کا تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اگر تم اللہ کے رسولوں میں سے ہو۔ اونٹنی کی ٹانگیں کاٹنے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام سے وہ مخاطب ہوتے ہیں قوم سمود اور کہتے ہیں کہ اب کہاں ہے آپ کا عذاب جو آپ کہتے تھے کہ اگر آپ اونٹنی کو مار ڈالو گے تو وہ عذاب آپ کے پاس آ جائے گا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں آپ کو دو بدبختوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا حضور آپ بتائیں وہ کون سے دو بدبخت ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی وہ بدبخت ہے چٹا گورا سمودی جس نے حضرت صالح کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی تھی، اور دوسرا وہ شخص جو تجھ پر وار کرے گا اے علی، یعنی تیرے سر پر تلوار مارے گا حتیٰ کہ تیری داڑھی مبارک خون سے تر ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ میں واضح کیا ہے کہ سورہ ہود میں ارشاد ہے یعنی آج کے دن کے علاوہ 3 دن عیش و طرب سے گزار لو اور اپنے گھروں میں رہ کر غفلت کی میٹھی نیند سوتے رہو، پھر کفر سرکشی سے باز نہ آنے کی صورت میں تم پر عذاب آئے گا۔ یہ سننے کے بعد بھی قوم سمود نے کہا کہ ہم کیوں نہ ایسا کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے اونٹنی کو قتل کیا ہے ویسے ہی حضرت صالح علیہ السلام کو بھی ہم ختم کر دیتے ہیں، ان کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور انہوں نے کہا کہ ہم حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال کو آج ہم موت کی گھاٹ اتار دیں گے، آج ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے پتھر برسائے گئے اور وہ لوگ جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا ان کی ہلاکت ہوئی، وہ اس دنیا سے ان کا نیست و نابود ہوئے۔ اور جمعرات کو دن باقی جو لوگ رہ گئے تھے، جمعرات کے دن ان لوگوں کا مہلت کا پہلا دن تھا، خوف سے ان کے چہرے زرد ہوئے اور رات کو وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کہنے لگے کہ آج پہلا دن ختم ہوا ہے، ہمارے چہرے زرد ہو گئے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے معافی کے لیے کہا لیکن وہ اپنی بات پر اڑے رہے۔ دوسرے دن جمعہ کے دن ان کے چہرے خوف سے
स्याही उनके चेहरों पे फैल गई और उनके चेहरे स्याह हो गए, काले हो गए। अब उन्होंने कहा कि दूसरा दिन भी ख़त्म हुआ। तीसरे दिन हफ्ते के रोज़ जब उन्होंने कहा कि आज तीसरा दिन है, आखिरी दिन है, देखते हैं कैसा अज़ाब आएगा, तो उन्होंने बगैर ये, उन्होंने चाहिए था कि वो अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करते। उन्होंने खुशबुएँ लगाईं और लगा कर बैठ गए और वो ये कहने लगे कि कहाँ है अज़ाब, अभी तक अज़ाब क्यों नहीं आ रहा। और वो मुंतज़िर थे अज़ाब के। तो अल्लाह की तरफ से एक ऐसा लर्ज़ा खेज़ अज़ाब हुआ जिनका उन्होंने सोचा भी नहीं था। ज़मीन हिलने लगी, हर तरफ ज़लज़ला ही ज़लज़ला हुआ और उनकी जो रूहें थी वो जिस्म से परवाज़ करने लगी और वो दुनिया की सफ़ा हस्ती से मिट गए। तो इस तरह कौम समूद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की नाफरमानी पर अल्लाह ताला के अहकाम से उन्हें रूगर्दानी की, हक परस्ती की बजाय वो बुत परस्ती पर अटे रहे। अपनी अना और तकब्बर की वजह से उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बात ना मानी और बल्कि वो अल्लाह की तरफ से अज़ाब के मुंतज़िर रहे। तो अल्लाह ने उनके पे अज़ाब भेजा और ज़लज़ले की सूरत में वो इस दुनिया से उठा लिए गए।